Kanina laging tulo ba yan na? Wait lang. Ayos, balik. Only one correct. 0 correct. RJ is the first one. The first contestant arrange of Miss Universe. History po pala correct pa. Ayan na yung kinamasan. Atras mo duha. Ayos mo na eh. Only one correct. Unsa correct ka? Ayaw, wala. Kane? Secret. Ayaw, sige, cut ikaw. Atras si RJ. I-arrange na lang. Yeah, go na. Arrange dong. Correct. Arrange na. Ano siya? Ibansili na lang. Kurt is believing in his willpower. 0 correct. 0 correct. Ayaw ka. Ayaw lang. Only 2 correct. Oh, you want to school. Mama, it's your turn to shine. One correct. RJ. Sorry. One correct, Rock? Sakto si ate. Three correct. 2 correct. One. 3 correct. Ako man. 3 correct. Thank you, three. Oh, the Kurt. Ah, si Kurt. Thank you. Tanong sa ubus ha? 2 correct. Takong tinapad yan Three ka diya ato, gika. Sa mukha po ninyo ditakita. Hawapon mo ng mga iro. Tiyan naman ito, yari, anak. Naman ito, kanin? Hen, kanang tulo. Wala ka na ng tulo? O dili. Tora correct. Ito. Kani tulog. Ayos, Kani tulog, Ro. Hawa, Kurt. It's my turn. Go back there. Go back there. Go back here. 2 correct. No, I'm not yet done. Di ka zero. Wala pa man ko. Sir, wala. Wrong. Wrong. 2 correct. RJ, last chance. Last chance. Last chance na. Kapit na. Last chance na. Ano ang sabi na ay minus? Hawa mo diyang duwa. Oray mo balik sa komposisyon. Hawa da, Kurt. Minus mo. Kurt, atras. Napoy doon ka iro din sa mukha. Hindi mo dito ka. Apil po nito. 0 correct. 1 correct. 1. Huwag malong. Atras pa para makita That's ta. 5 tanan. RJ. 1, 2, 1. Uy, you always wala yan. 0 correct. 0. Ako lagi, balik lagi ito. Ay, mula sa ate. Suka, oy. 2 correct pa rin. Kanina laging tulo ba yan na? Wait lang. Ayos, balik. Balik. Last chance na, mama. Kamu, ala. Naptapang. Sige. Ako lagi, ma. Nag-correct turn, ma. What's that? No. Hawa, dira. What's that? Ah. Only 1 correct. Ako na. Pa ako. Okay, last chance. Ako. May sugod sa uno. Brainstorming, kamu tulo. Kamu upat. Tabangin yung upat. Ako. Hawa. Kamu upat.
Oh. Ha, balik. Mandiapo na. Wah, sama na. Goodbye na, goodbye. Ansa lagi? Ayan, Pabilang ko pa. Ang correct kay... Dari na ito. That's the correct answer! Yay! Easy.